नमस्कार। राष्ट्र विकास केंद्र के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलाद्री, इस चैनल का होस्ट, और हम आज बात करेंगे राष्ट्र विकास केंद्र के कुछ इफेक्ट्स के बारे में, कैसे क्या मतलब चल रहा है प्रोग्राम्स वगैरह। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज आईटी यूनिव के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफिजुर रहमान, एंड वो है हमारे राष्ट्र विकास केंद्र के चेयरमैन भी। साथ में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे एनजीओ के हैं। तो हमारा कुछ प्रश्न है जो हम लोग पूछना चाहते हैं सबके साथ। तो मेरा क्वेश्चन पहले यह है कि राष्ट्र विकास केंद्र क्या है और उसका मिशन क्या है। क्या मैं बोलूँ? क्या आप नहीं बोल रहे? आप बताइए शुरू में। हिंदी में बोलूँ क्या या श्योर, हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी ब्रॉडकास्ट होगा वो हम्म, हमारे 3 ही लैंग्वेज में मतलब पोस्ट किया जाएगा, हम्म, हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को कोई भी कम्युनिकेशन का इशू ना हो, हम्म। समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग तीनों ही लैंग्वेज में हम लोग आंसर यहाँ से लेंगे। तो सर आप बताइए कि राष्ट्र विकास केंद्र क्या है और उसका मिशन क्या है। धन्यवाद नीलाम जी। फर्स्ट एपिसोड में आप सबको स्वागत है राष्ट्र विकास केंद्र के इस माध्यम से। सबसे पहले बार मैं हिंदी में बातचीत कर या लेता हूँ। श्योर श्योर, आप पहले हिंदी में ही हम्म, समझाइए, फिर आप बाकी बंगाली लैंग्वेज में में बता रहा समझाएंगे। हूँ। अगर मैं राष्ट्रीय विकास केंद्र के बारे अगर बताऊँ, तो राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म्स है जिसके द्वारा हम लोग समाज के अंदर डिजिटल एडुकेशन, डिजिटल साक्षरता, मतलब डिजिटल एडुकेशन हम लोग गांव-गांव, बूथ-बूथ के लेवल के स्तर पर हम लोग भेज रहे हैं। इसके अलावा आपका डिजिटल एडुकेशन के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं? डिजिटल एडुकेशन के अलावा हम लोग बिजनेस हाथ दे रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन अगर बताएं, डिजिटल एजुकेशन है क्या? डिजिटल एजुकेशन जिस तरीके से अ, हम लोगों का एजुकेशन साक्षरता जो पहले था डिजिटल एजुकेशन के ऊपर 20-30 साल पहले सरकार ने, इंडियन सरकार ने जिस तरीके से लागू किया था, अगर अभी हम लोग 21st सेंचुरी में इस एरा में अगर अगर देखें अभी, तो हम लोग एआई टेक्नोलॉजी, हम लोग का जो एरा में हम लोग रह रहे हैं, ये इस एरा को हम लोग एक्चुअली डिजिटल एरा अगर बोलें तो कम नहीं है। एक्चुअली डिजिटल एरा है, लेकिन हर एक 50 साल के अंदर अंदर अगर आप देखो तो एडुकेशनली सब कुछ परिवर्तन होता है। अभी अभी फिलहाल जो परिस्थिति है, अभी जो हम लोगों का जो एजुकेशनल परिस्थिति है, अभी हम लोगों का एआई बेस्ड एजुकेशनल वे होना चाहिए। और इसके अलावा डिजिटल एडुकेशन, डिजिटल एडुकेशन हर एक बंदे को, हर एक गांव के स्तर पे सबको एडुकेशन लेना चाहिए। अगर हम लोग गांव स्तर पर अगर डिजिटल एडुकेशन हम लोग ना दे पाएँ, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग देश को इकोनॉमिकली हो या एजुकेशनली हो, उस तरीके से हम लोग चाइना या अमेरिका को कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। हम लोग का सबसे बेहतरीन मिशन है, हम लोग चाहते हैं गांव का हर एक बंदा 10 साल से लेकर के 60 साल एज तक हम लोग का डिजिटल एडुकेशन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग मालदा में पायलट प्रोजेक्ट कर चुके हैं। और इस राष्ट्रीय विकास केंद्र का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोग का राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से जो डिजिटल एडुकेशन जो हम लोग समाज के अंदर दे रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ग्राउंड रिस्पॉन्स जो मिल रहा है बहुत काबिल तारीफ़ है। जो आप भी बोलेंगे, जो हम लोग जो बीते दिन कल ही हम लोग अवार्ड फंक्शन किया था, जो जीपी लेवल्स का जो जीपी लीडर्स जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से जो काम किया, उन्होंने ट्रेन जो किया, वॉलेंटियर्स जो हम लोगों का जो ट्रेनर है एजुकेशनली, ग्राउंड लेवल का, विलेजी का हम लोग का ट्रेन करवा के हम लोग ट्रेन करवा रहे हैं। जिस तरीके से हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है। हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं, जो गांव की मतलब रूरल एरिया का ही जो 10 पास या 12 पास महिला है, उन लोग की एजुकेशन दे रहे हैं और वो लोग सीख भी रहे हैं। तो यही हम लोगों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मिशन है, जो गांव में हर एक बंदा ताकि एजुकेशनली लिटरेट हो, डिजिटली लिटरेट हो। क्योंकि हर एक परिस्थिति अगर आप देखो, सारे जगह पे भी हम लोग डिजिटल पेनिट्रेट हो चुका है। इकोनॉमिकली अगर देखो, फाइनेंशियली हो गया, एजुकेशनली अगर देखो, हेल्थ सेक्टर अगर देखो, सारे चीज़ में ही डिजिटल पेनिट्रेट हो चुका है।
अगर हम लोग गांव का हर एक बंदा अगर डिजिटल नहीं, बेसिक नॉलेज अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग गांव को लेवरेज नहीं कर पाएंगे। यही हम लोग का मिशन है, जो डिजिटल साक्षरता बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस हब, और बिजनेस हब के बारे में हम सेकेंड जो नेक्स्ट में बोलेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा बंगाली में, क्या थोड़ा बंगाली में बता दूं क्या? या श्योर सर, हम लोग के व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा बंगाली में भी बता दीजिए ताकि उन्हें समझने में भी आसानी हो। ইয়া বেটার, বেটার। না অ্যাকচুয়ালি আমরা বাঙালি। তো অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমাকে বাংলাতেই কথা বলতে হতো, কিন্তু তুমি হিন্দিতেই প্রশ্ন করেছিলে, তার জন্য আমাকে হিন্দিতে বলতে হলো। আমাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকচুয়ালি বাংলা। হ্যাঁ, সবথেকে প্রথমে আমি যদি বলি, আমাদের ডিজিটাল রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র, রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র এমন একটা প্ল্যাটফর্মস, যে রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা গ্রামীণ সমাজকে ডিজিটাল সাক্ষরতা আমরা কিন্তু গ্রামে গ্রামে বুথ লেভেলে আমরা কিন্তু মানুষদেরকে দিচ্ছি। এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের কাছে। আমরা চাইবো যাতে কি 10 বছর বয়স থেকে শুরু করে 60 বছর বৃদ্ধা অবধি আমরা এই ডিজিটাল সাক্ষরতা আমরা দিই এবং দিচ্ছি। আমরা অলরেডি মালদা থেকে আমরা শুরু করেছি, এবং আমরা চাই যাতে কি এই ডিজিটাল সাক্ষরতা যাতে কি সবাই নেই। এবং আমি এই পডকাস্টের মাধ্যমে সবাইকে আহ্বান করছি, আমি প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। এটা ভীষণ ভালো প্ল্যাটফর্মস, যেখানে টোটালি ফ্রি অফ কস্টের মাধ্যমে আমরা পুরো বুথ লেভেলে আমরা ডিজিটাল এডুকেশনস, এআই বেস এডুকেশন, এবং আমরা এর মাধ্যমে আপনার ডিজিটাল এডুকেশনের মধ্যে বেসিক কম্পিউটার এডুকেশন আমরা আপনার ডোর স্টেপে আপনাদের বাড়িতে আমরা পৌঁছে দেওয়ার রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র সাহায্য করছে। এবং আপনারা যদি আমাদেরকে যদি আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি কাজ করেন, প্রত্যেকটা গ্রামের লোক এবং আমাদের লিডার্সরা, আমরা কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে আমরা কিন্তু পৌঁছাতে পারবো। এটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় স্বপ্ন, এবং আমরা স্বপ্ন বলতে কি আমরা অলরেডি সাকসেসফুল করতে পেরেছি, এটাও আমাদের মিশন। তো রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে ডিজিটাল এডুকেশন এবং এআই বেস এডুকেশন। আমরা বেসিক নলেজ, আমরা বলছি না যে প্রত্যেককে মাস্টার করে দেওয়া যায়, এটা বেসিক নলেজ যদি আমরা এডুকেশন দিতে চাই, কারণ যাতে কি এখন প্রত্যেকটা জিনিস আমি যদি বলি ডিজিটালি এখন চলে এসেছে। এডুকেশনালি আপনি যদি দেখেন, ইকোনমিক্যালি যদি দেখেন, প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মস কিন্তু এখন কিন্তু ডিজিটালে চলে এসেছে। তো আমাদের সব থেকে বড় মিশন যাতে কি মানে ডিজিটাল সাক্ষরতা যাতে কি গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি প্রত্যেককে যাতে কি আমরা দিই, আমাদের এটা প্রথম প্রায়োরিটি থাকবে। কারণ যে আমাদের ফার্স্ট স্টেজ আমাদের রয়েছে এডুকেশন, দ্বিতীয় নম্বর হয়েছে বিজনেস হাব। কারণ যে আমরা বিজনেস হাবই আমাদের প্রথম প্রকল্প ছিল, কিন্তু বিজনেস হাব যখনই করব তার জন্য ডিজিটাল দরকার আছে, এডুকেশন দরকার আছে, ওর জন্য কম্পিউটার এডুকেশন দরকার আছে, বেসিক নলেজ দরকার আছে। তাছাড়া মানুষ কিন্তু বিজনেস হাব করতে পারবে না। বিজনেসে প্যানিট্রেট বা বিজনেসে সাকসেসফুল যেভাবে আসবে, আপনি যদি দেখুন এখন যতটা গ্রামীণ এলাকাতে 100% যারা বিজনেস করে, ইভেন কি স্টার্টআপস, তারা কিন্তু 90% স্টার্টআপ দে আর নট ডুইং সাকসেসফুল, তারা সাকসেসফুল হচ্ছে না। তো এর উপরে কিন্তু খুবই মারাত্মক ব্যাপার রয়েছে। তা আমরা চাইবো যাতে কি প্রত্যেকে এর উপরে আমরা কাজ করছি, এবং এটা খুব সুন্দরভাবে পজিটিভলি কাজ হচ্ছে। আমরা চাইবো যাতে কি আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকে সহযোগিতা করে, এবং আমাদের আইটি ইউনিট কোম্পানি আমাদের সঙ্গে প্যারালালি কাজ করছে এবং সব জায়গাতে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে। ओके, ঠিক তো? तो थैंक यू। तो आपसे हम सेम ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसे कि सबको हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया है, आप हैं हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनजीओ के, तो इस मामले में आपका क्या कहना है कि क्या विकास मतलब राष्ट्र विकास केंद्र क्या है और उसका मिशन क्या है? সর্বপ্রথমে জানাই শুভ সন্ধ্যা। আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের তরফ থেকে, গোটা মালদা জেলার তরফ থেকে সমস্ত বঙ্গবাসী, তার সঙ্গে গোটা ভারতবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা বিশেষ করে ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের বাংলা অনেক পিছিয়ে এআই টেকনোলজিতে, কম্পিউটারে। এটা আমাদের বড় দুর্ভাগ্য। এটা আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান সাহেবের মাথা থেকে প্রসূত হয়েছে এই ধরনের একটা স্কিম, যেটাকে আমরা নিজেরা মালদার মানুষ তো ডিজিটালি শিক্ষিত হবই, তার সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষকে আমরা এগিয়ে দিতে চাই। সমস্ত
গ্রামীণ এবং শহরের মানুষ, নগরের মানুষ সবাই আমরা ডিজিটালি শিক্ষিত হয়ে আমরা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে একটা মহান জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার একটা প্রয়াস, আমরা একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। হ্যাঁ, সেই বার্তাটা আমরা আজকে আমাদের এই এর থেকে দিচ্ছি। আমরা ডিজিটাল এডুকেশনের পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে আমরা প্রথমত মালদা জেলার মানিকচক ব্লকে আমরা কাজ শুরু করেছি 1 জানুয়ারি। হ্যাঁ, বিগত পরশুদিন আমাদের একটা প্রোগ্রাম হলো। আমাদের যে মানিকচক ব্লকে গোপালপুর অঞ্চলে যে কাজটা পাইলটলি শুরু হয়েছে সেটা প্রায় 100% সাকসেস হয়েছে। তাদেরকে আমরা রীতিমতো পুরস্কৃত করেছি। হ্যাঁ, এবং সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করেছি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এবং আমাদের প্রত্যেকের উপস্থিতিতে তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। তারা ওভার প্লেসড হয়েছে। হ্যাঁ, আগামী দিনে আমরা চাই যে এই আমাদের যে এনজিও রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা গ্রামের মানে বুথ স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষকে ডিজিটালি শিক্ষিত করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিজনেস হাবে মানে সংযুক্ত করব এবং গ্রামের প্রতিটা মানুষকে ডিজিটালি শিক্ষিত করার পরে তারা প্রত্যেকে যাতে স্বরোজগার করতে পারে, স্বনির্ভর হতে পারে। হ্যাঁ, এই প্রয়াস আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রয়াস আছে। আমাদের ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দেশ ভিন্ন দেশ। এই দেশ নানা ভাষা, নানা মত, হ্যাঁ মতের আমরা নানা জাতির মানুষ, নানা বর্ণের মানুষ আমরা এখানে বসবাস করি। এই দেশে আমাদের প্রত্যেকের একতার, ঐক্যতার, হ্যাঁ সম্প্রীতির একান্ত প্রয়োজন, যেটা বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটা অত্যাবশ্যক। যার জন্য আমরা প্রত্যেকেই এই রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের একটা বিরাট লক্ষ্য, যাতে আমরা প্রতিটা মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ঘাড়ে ঘাড় মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সবাই যাতে মিলেমিশে ঐক্যতার সঙ্গে নিজের নিজের উন্নয়ন, নিজের নিজের এলাকার উন্নয়ন করে ডিজিটালি শিক্ষিত হয়ে সেই শিক্ষাটাকে কাজে লাগিয়ে নিজের সামাজিকভাবে শিক্ষিত হয়ে, আর্থিকভাবে শিক্ষিত হয়ে, নিজে স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে আমার ভারতবর্ষকে যাতে বিশ্বের দরবারে একটা মহান আসনে পাঠিয়ে দিতে পারি, এই বার্তা আমাদের মালদা জেলার তরফ থেকে আমি আজকে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আশা করছি আমাদের এই বার্তাটা প্রত্যেকে বিবেচনা করবেন এবং এগিয়ে আসবেন, আমার এই রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রকে আশীর্বাদ করবেন এবং অনুপ্রেরণা যোগাবেন এবং নিজের নিজের মতামত আপনারাও দয়া করে জ্ঞাপন করবেন। প্রত্যেককে আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের তরফ থেকে আমি আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য এবং বার্তা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। थैंक यू एच रहमान जी। तो जैसे कि हम लोगों के ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे पता चल रहा था कि कैसे राष्ट्र विकास केंद्र डेवलपमेंट लाना चाहता है रूरल एरियाज में, तो इसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे। जैसे कि सर आपने बहुत बार बताया कि आप रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में, विलेज एरियाज में जो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि राष्ट्र विकास केंद्र कैसे इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों के ब्रॉडकास्ट में। जैसे हम लोगों का ब्रॉडकास्ट में बार बार रिपीट हो रहा है विकास के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्र विकास केंद्र का क्या इफेक्ट पड़ रहा है रूरल एरियाज में। देखो अगर अगर तुम इफेक्ट का बात अगर बोलो तो इसको बहुत बेहतरीन इफेक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब जो गांव का जो हम लोग का युवक युवती है जो जिस तरीके से लर्निंग कर रहे हैं हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने के बाद, तो काबिल तारीफ़ है। अभी करीब करीब मतलब 1-2 महीने ही हुआ हम लोगों का काम शुरू करने के बाद ही, तो इतना जल्दी, इतना ज़्यादा मतलब क्विकली जो हम लोग गांव में जो डिजिटल के लिए जो हम लोगों का जो मेरे भाई और बहनें जो है वो लोग जो इतना ज़्यादा रुचि दिखाएंगे डिजिटल के लिए, तो बहुत काबिल तारीफ़ है। हम लोग चाहते हैं जो सबको रुचि दिखाए और हम लोग को सोचना नहीं है जो गांव का बंदा डिजिटल नहीं आता, सबको इंटरेस्टेड है जो हम लोग डिजिटल सीखना है।
तो अगर हम लोग हर एक बंदा हम लोगों का अगर लीडर्स में लीडर्स ही सब मतलब जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीडर्स है, जो ब्लॉक लीडर्स है या जीपी लीडर्स है, हम सबको अब हाँ, मतलब एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप गांव में जाओगे, अगर आप बूथ स्तर में अगर बातचीत जस्ट जस्ट कम्युनिकेट करोगे, तो हर एक बंदा चाहेगा हम लोग का डिजिटल एजुकेशन में पार्टिसिपेट होने के लिए। और जो एजुकेशन जो है पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें तो कोई भी 1 रुपये भी देने की ज़रूरत है नहीं है। जो भी फीडबैक आ रहे हैं तुम लोग भी देख रहे हो, और धीरे धीरे जो फीडबैक जो होगा हम लोग ग्राउंड्स में हम लोग भी देख ही पाएंगे। और लेकिन बीते दिन ही देखे हम लोग जिस तरीके से इंथुजियास्टिक होकर जो बहुत सारे हम लोगों का मेंबर्स जो आए थे, हम लोग का लीडर्स जो आए थे, हम लोग अवार्ड भी दिए कल। जिस तरीके से 1 मंथ के अंदर जिस तरीके से अचीवमेंट की उन लोग ने, बहुत काबिल तारीफ था। तो हम चाहते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल हो, और बहुत एक्साइटेड होकर वो लोग काम कर रहा है। तो मैं तो हिंदी में बोला, तो आप थोड़ा-सा बंगाली और इंग्लिश में भी इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा-सा इंग्लिश में प्लीज़। भी बंगाली में पहले बता दूँ। श्योर सर। হ্যাঁ, বাঙালি আগে বাতা দো। দেখো, আগার আমি যদি বলি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমাদের গ্রামের, আমরা গ্রামের শুধু ভাবলে হবে না। গ্রামে প্রত্যেকটা লোক কিন্তু চায় যে এই টাইপের এডুকেশন যাতে কি আমাদের কাছে আসে। এটা কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি। এরা যদি চায় যে আমরা কিভাবে ডেভেলপ হব। আমাদের যে এই ২ মাসের মধ্যে আমি যেটা দেখতে পেলাম গ্রাউন্ড রিয়ালিটিতে, আমি কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনিত জিনিস যে আমাকে ১ম এ অনেকজন আম আ আ বলছিলেন যে এই টাইপের প্ল্যাটফর্মস কোনো রকমের অ্যাক্টিভ হবে না গ্রাউন্ড লেভেলে। আমাকে অনেকজন বলেছে, রিয়াল ফ্যাক্ট এটা। "কি করছো এই টাইপের জিনিস? মানুষরা এ কি উ মানুষরা গ্রামের লোককে বোকা, মানে ওরা কোনদিন চাইবেই না শিখতে গিয়ে।" হ্যাঁ? তো আমরা ভাবলাম কি, না, আমাদের যদি আমরা প্রোডাকশনস হাব যদি বুথ লেভেলে যদি করি, আমরা প্রোডাকশনস হাব উইদাউট বুথ লেভেলে করতে গিয়ে আমাদেরকে এডুকেশন অনেক প্ল্যাটফর্মস অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি ৫০ বছর আগে যেটা আমাদের নরমাল এডুকেশন সাক্ষরতা অভিযান যেটা ছিল সেটা ইম্পর্টেন্ট এডুকেশন আছে। কিন্তু বর্তমান এডুকেশনে আমি যদি বলি, বর্তমান লেভেলের যদি বলি, এখন এআই টেকনোলজি, ডিজিটাল এডুকেশন যদি আমরা না নিই, তো আমাদের ছেলেমেয়েরা, গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা কিন্তু ডেভেলপ হয় না। এটা কিন্তু বাস্তব সত্য। তো আমাদের এই রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা চাই যাতে কি প্রত্যেকটা আমাদের গ্রামের ভাই বোনেরা, আমাদের ছোট ভাই বোনেরা এবং আমার দাদা দিদি থেকে শুরু করে আমাদের বৃদ্ধা দাদু দিদিমা থেকে শুরু করে কি প্রত্যেকে আমাদের এডুকেশনালি এই প্ল্যাটফর্মসটা অংশগ্রহণ করে, আমরা চাই আর কি প্রত্যেকটা অংশগ্রহণ করে কিছুটাও শিক্ষা নেই। একটু যেভাবে সাক্ষরতা অভিযান যেভাবে নাম লিখতে শেখা যেভাবে শেখানো হয়েছিল, আমি চাই যাতে কি এখানে এআই টুলস কিভাবে ইউজ করতে হয় ফ্রি অফ কস্ট বাড়িতে গিয়ে আমরা শেখাবো। কম্পিউটার বেসিক নলেজ কিভাবে ইউজ করা যেতে পারে, তাই না? মোবাইল ফোন যে আছে, আমরা কনজিউমার যাতে কি না হয়, শুধুমাত্র ডেটা ইউজ না করি, যাতে কি মোবাইল ফোনকে এটা আমরা মিনি ল্যাপটপ হিসাবে কিভাবে ইউজ করতে পারি, এই বেসিক নলেজ। আমরা যে এখন গ্রামের লোকদেরকে অনেক রকম চিট করে, এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্স। যে গ্রামের লোক অনেক চিট, ওটিপি শেয়ার, কোন জিনিস ওটিপিটা কোনো ইম্পর্টেন্স রয়েছে, কি জিনিস ইম্পর্টেন্ট, ওয়েবসাইট কোনটা ফেক ওয়েবসাইট, সেটা শেখানো অনেক ইম্পর্টেন্ট। গ্রামের লোককে আমরা যদি না শেখাই, তাদেরকে কিন্তু খুবই মারাত্মক হয়ে আসবে। তো কি আরো অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হবে নাকি? श्योर सर, आप अगर छोटा-सा थोड़ा-सा लाइन अगर इंग्लिश में बता दें हम लोगों के Look, one thing, व्यूअर्स के लिए। if I talking about Rashtriya Vikas Kendra, it is a huge platforms for our rural area. I think if I talking about Rashtriya Vikas Kendra, we are taking big step initiative for digital educations. We are try to working for digital education to penetrate each and every rural area, and we are very happy to see that each and every rural area guys, people are happy and they are excited to join with us. And last 1 month we have seen huge chunk, huge interested people that want to join with us. And you have seen that last day how our Manikchand GP leaders, they came to our office, and we are give them some award, and that thing is very important. We do not underestimate our rural guys, okay? So we have to appreciate to them. If you appreciate to them that they want to be interested to learning about educations, digital education, they are very happy. So we are entering in rural area for
providing digital education and business hub. So that's the reason why is digital education one of the best platform for the rural area for getting knowledge, basic knowledge. I'm not talking about very far knowledge. No, it is a little bit basic knowledge we are providing in different type of sector, and basic knowledge also be providing on business also. And next broadcast we are defining about what is a business hub and all. And the next broadcast, next sessions, we are not going to complete each and everything within this podcast. So next podcast episode will be coming in next week, and I think we will going to create 1 to 2 videos each and every weeks. I think through this video we try to show our audience that what type of works we are doing in ground level. And it is very important if I'm talking about Rashtriya Vikas Kendra to provide our rural peoples. They are not normal guys. They are really literate, and they are interested to learning good educations. And it is very important for us that how it is challenging for us that how we could enter we could enter in ground level and provide this type of educations model to them. And we are proud of our leaders, those are working with us, and very short times how they help us, and the different type of blocks peoples and blocks leaders, district leaders, how they are helping us. It is proud moments for me and as a chairman of Rashtriya Vikas Kendra, and how our peoples are helping to us to enter in different type of blocks. And I think next 2 months after, I think we have we will going to be used to go different type of district also. We are very we are interested to work with different district and different state also. And very fast, I think 1 to 2 months later we are enter penetrating in different type of district. So it is Rashtriya Vikas Kendra is very good platform for the peoples of rural areas. We are providing digital educations for free of cost, and we are also providing them to business hub totally free of cost. We are creating one community for the rural guys, rural peoples, that. And through this thing they could expand 5,000 money, and through this 5,000 money they could do their business very effectively. They could do better for our platforms. I'm talking about we are going to do same like this, like a 10 to 15 people's group, and through this group they could start their works. And each and every group we are keeping one delivery boys that is called as a gig workers. And through these things we have a little bit of good chunk for that things. And through this next broadcast we are going to explain each and everything how gig workers are workings, how that business hub workings, and how digital education working in rural area. So these things are there, each and every things we are unfold in next podcast. Okay. ओके श्योर। तो सर जैसे कि सर ने बोला है कि आगे के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के बारे में, लेकिन फिर भी एक लास्ट सवाल जो रहेगा मेरा सर से कि बहुत बार बिजनेस हब के बारे में बातचीत उठ चुका है, तो अदरवाइज सर ने पहले ही बोला है कि बिजनेस हब के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगा हमें। तो जस्ट मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि कनेक्शन क्या है बिजनेस हब एंड राष्ट्रीय विकास केंद्र का? ये जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, आप छोटा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में हमें अच्छे से पता ही चल जाएगा। देखो ये तो सबसे बेहतरीन चीज है। अगर मैं बोलूँ राष्ट्रीय विकास केंद्र का कनेक्शन क्या, देखो राष्ट्रीय विकास केंद्र का पहले मिशन ही था बिजनेस हब करने का। हम लोग ग्राउंड रिसर्च जब किए आईटी यूनिप का कोलाबोरेशन के साथ, आईटी यूनिप कंसल्टेंसी कंपनी के साथ, वो भी मेरा कंपनी ही है, उसके साथ हम लोग जब सर्वे ग्राउंड सर्वे किए तो हम लोग रियलिटी मालूमात हुआ जो कि अगर हम लोग एजुकेशन में फोकस नहीं करें, अगर डिजिटल अवेयर नहीं हुआ, अगर कोई बंदे को अगर कंप्यूटर एजुकेशन उसको आता नहीं है, तब तक उस गांव बिजनेस हब में उतना ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल फंडा है इसमें, नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स ही है, नॉर्मल चीज़ ही है जो अगर हम लोग बेहतरीन तरीके से
डिजिटली एडुकेशन अगर बेहतरीन तरीके से ना दे रूरल एरिया गांव को, जो ताकि उसको ना समझ पाए जो फ्रॉड क्या है, बेहतर चीज़ क्या है, फेक क्या है, ओरिजिनल क्या है। उसके अलावा हम लोग डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग अगर प्रोडक्ट किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं गांव का बंदा, ताकि हम लोग सिखा पाए। ये हम लोग का अचीवमेंट्स है, जिसमें कि जो वेबसाइट जो है ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा पाए, हम लोग उसको ट्रेनिंग करवा पाए, ड्रॉप मतलब बहुत इजी तरीके से लोग कर पाएंगे, है ना। तो इसके अलावा अगर कंप्यूटर जो है, हम लोग बेसिक कंप्यूटर भी सिखवाएंगे बच्चों को। अब 10 साल से हम लोग का मिशन है, 10 साल से लेकर के 60 साल युवक युग तक हम लोग सिखवाएंगे उन लोगों को, ताकि यही शिक्षा उन लोग को बिजनेस करने में मोटिवेशन मिलेगा और बिजनेस को मतलब रोल करने में बेहतर होगा ना। तो नहीं तो अगर अगर मैं बोलूँ तो नहीं तो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। अगर तुम गांव में देख के आओ, रूरल एरिया में, मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मैं बातचीत कर रहा हूँ। अगर इवन के मालदा डिस्ट्रिक्ट में भी देख लो ना, उसको डिजिटली कोई भी अवेयर ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। जो भी काम कर रहा है टोटली टोटली वो मतलब 50 साल पहले का जो बिजनेस मॉडल है। रियल फैक्ट बता रहा हूँ। हम लोग तो कंसल्टेंसी से काम तो कर ही रहे हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी, तुमको तो पता ही है। तो एक्चुअली रियल फैक्ट है, अगर हम लोग एजुकेशनली अवेयर नहीं करते हैं, तब तक समाज को हम लोग प्रोडक्शन हब हो जाए, बिजनेस हब हो जाए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतरीन चीज़ें हम लोग को चाहते हैं जो समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, ताकि सारा बंदा हर एक चीज़, हर एक गांव का इंसान, ताकि डिजिटल एजुकेशन क्या है सबको लर्निंग करे और अपने ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सके। हिंदी में बोला लेकिन इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप यही चीज़ को एक बार लास्टली बंगाली में भी समझाएँ बेसिकली, ताकि हाँ। थोड़ा-सा हमारे बंगाली ऑडियंस जितने भी हैं जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी समझ में आए। बेहतर ज़रूर ज़रूर बंगाली में बोलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का क्योंकि बांग्ला सबको हिंदी उतना मतलब समझ में आता नहीं है। मुझको भी हिंदी बोलना उतना फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता हूँ हिंदी में। तो भी जो भी बोलता हूँ टूटा-फूटा वो भी सही है। लेकिन हाँ, बांग्ला में তো আমি বাংলাতে বলার চেষ্টা করছি, রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র এমন একটা প্ল্যাটফর্মস, যেখানে প্ল্যাটফর্মস, যে তুমি কি প্রশ্নটা করেছিলে যেন? क्वेश्चन मेरा ये था सर कि राष्ट्रीय विकास केंद्र হুম। का बिज़नेस हब के साथ या रिलेशन क्या बिजनेस है? হাব क्या है? অ্যাকচুয়ালি আমি যদি বলি তোমাকে, রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্র সবথেকে প্রথমবার আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু বিজনেস হাব রিলেটেড জিনিস। আমরা যখন গ্রাউন্ড সার্ভে আইটি ইউনিক কোলাবোরেশনে আমরা যদি বিজনেস হাবের ব্যাপারে যখনই আমরা ডিসিশন নেওয়া হলো, তখন ওই ডিসিশন নিয়ে আমরা যেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি জানতে পারলাম, এটা কিন্তু আমরা আশ্চর্য। মানুষরা বিজনেস হাব মানে কিছুই বোঝে না। আমরা যদি ডিজিটাল যদি যুক্ত না করি, বিজনেস যদি করে, 99% লোক এখন ডিজিটাল ইউজই করে না। হ্যাঁ, কিছু কিছু লোক আছে যারা ডিজিটাল ইউপিআই ট্রানজাকশনস করছে, কিন্তু বিজনেসে তারা ডিজিটালি কোনো রকমের ইউজ করছে না। আমরা এটাই চাই যে রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রত্যেক গ্রামকে ফ্রি অফ কস্ট প্রথমে আমরা ডিজিটাল এডুকেশন দিই। আমাদের ফার্স্ট মিশন টোটালি ফ্রি অফ কস্ট, বাড়ি বাড়ি, কোনো স্কুলে আসার দরকার নেই। আমরা এমন মডেল করেছি গ্রুপের মাধ্যমে, দলের মাধ্যমে, যার দিকে আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে, যার দিকে দলের মাধ্যমে, যার দিকে এডুকেশনটা আমরা দিতে পারি, সঠিক এডুকেশন দিতে পারি এবং বেসিক নলেজ। যখনই আমরা সার্টিফিকেট, একটা আমাদের এনজিওর মাধ্যম থেকে একটা সার্টিফিকেটও দেবো, এর ফলে আমরা কিন্তু ওরা আমাদের রাষ্ট্র বিকাশ কেন্দ্রে আমাদের যে বিজনেস হাব রয়েছে ওতে তারা যুক্ত হতে পারবে এবং কাজ করতে পারবে। আমরা তাদেরকে ভীষণ ভালোভাবে বিজনেস করতেছি এবং আমার দলের মাধ্যমে আমার একটা গিগ ওয়ার্কার্সও রাখা হবে, যারা ডেলিভারি করতে ওদের সুবিধে হবে, যাতে কি যেখানে তারা 10,000 15,000 টাকা তাদেরকে একজনকে দেওয়ার দরকার নাই, সেটা দলের মধ্যে একটা গিগ ওয়ার্কার্স থাকবে, যেখানে মানুষের অনেক সুবিধে হবে কাজ করতে। সেটা আমি পরের পডকাস্ট, আমি সব কিছু এখন বলতে চাই না, আমি সব পরের পডকাস্টে এই সমস্ত জিনিস বলবো। ओके, थैंक यू सर आपके सारे आंसर्स के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोला, आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बाकी सारी डिटेल्स और भी आपको खुल के पता चलेंगे कि राष्ट्रीय विकास केंद्र क्या-क्या आपको प्रोवाइड करा रहा है, किस तरीके से वो आपको डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा सकता है। बहुत सारे चीज हम लोग या डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी डिस्कस करनी रह गई है, लेकिन वो अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में होंगे। हर एक पॉडकास्ट में या हम लोग बताएंगे, तो अनफोल्ड करते जाएंगे। या श्योर, तो हम लोग अभी डेली वीकली 1 to 2 वीडियोस हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली पॉडकास्ट हम लोग छोड़ सकें, ताकि आपको भी सारा डिटेल्स जो है पता चल सके। तो आज के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।